Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Saini 47 na kung pag-us-us sa presyo sa produktong petrolyo gihangup sa mga driver. 80 ka mga housing unit giturn over sa kagamanan sa Dakbayan sa Mandawi ngadto sa Barangay Paknaan. Mayor Ahong Chan may pasabot sa paghatag og allowance human gidisalaw sa COA. Kanhi kawani sa LTO-7 ug may numero 1 most wanted person sa lalawigan sa Sugbo na sikop sa CIDG-7. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saini 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gihangup sa mga driver ang pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo karong adlaw. Din maabot kini og hangtod sa 6 pesos matag litro. Tungod niini, ilang gilauman nga magpadayon pa kini hangtod sa mosunod pang mga semana. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Moabot na sa kapin 80 pesos ang kantidad sa matag litro sa mga petroleum products sa Sugbo human gipatuman karong adlaw ang oil price rollback. Gitumbok sa Department of Energy ang nasinating lockdown sa Shanghai, China ingon man hulga sa recession maong ni menos og hangtod sa 6 pesos ang presyo matag litro. Tungod dini, migaan-gaan na ang pamati sa mga driver dinhi sa Sugbo human sa mong big time oil price rollback. Nakahigayon sa pagpatubil ang usa sa mga habal-habal drivers gikan sa Capital Movers Association ug hangtod sa 2 ka litro sa gasolina. Alang niya dako og tabang aron maminosan og jutay ang iyang gigasto sa pagpatubil sa motor ingon man sa iyang pagpamasahero. Para makakuan pud mi kay ang among plitihan mo ra gyapon di man sila mo tuo nga taas ang gasolina niya ilang plitihan mao ra gyapon. Susama usab ang nahimong pamati ning usa ka taxi driver human nagbaguod sa kamahal sa presyo sa lana sukad sa nanglabay nga semana. Apan dili pa paigo ang iyang boundary sa pagpamasahero sa taxi aron masustener ang gastuhanan sa ilang panimay. Mong gipanginaut niya nga mubarato pa kini hangtod na sa mosunod pang mga semana. Gamay lang sa una ko na may 3,000 na may mga sobra na mga city size niya karon mukuha naman lang mga 400 kapin, 3 kapin depende sa kung traffic kayo. Usab-usab ang panginaut ni 6th District Board Member Glenn Anthony Soco human nakuhaan og reaksyon kabahin sa oil price rollback. Nakita niya ang kahimtang dili lang sa mga driver, apil na ang mga konsumidor kabahin sa epekto sa oil price hike sama na sa pagsaka sa mga presyo sa nag-ulang palaliton. Well, that is a welcome development no nga ni-rollback ang presyo sa gasolina although layo pa gyud siya sa diin na siya nagsugod naingon nato nga napagyoy epekto sa kaning pagsaka sa presyo sa mga pamaliton gumikan niining pagsaka sa presyo sa lana no. Apan sa gapon gipaninguha sa mga kaubanan sa provincial board ang pagtuso ngadto na sa legislation ug mga lakang aron matabangan ang mga apektado sa oil price hike. Samtang wala pa hingpit nga mibarato ang presyo sa matag litro sa petrolyo, adunay tambag si Soco ngadto sa mga ordinaryong motorista nga magpabiling smart sa paggamit og petrolyo. Karon na may available nga mga electric even hybrid vehicles then that is something we need to consider ug magplano na tag magpalitag mga sakyanan in the future. Gian Navarro, CCTN News.
Bukon sa duha ang unang distrito sa lalawigan sa Sugbo. Matod ni Kongresista Rhea Gulyas nga ang gidaghanon sa populasyon may rason nga nung bukon ang distrito. Alang usab niini nga masayunaon niya ang paghatag og serbisyo kung duha na ka distrito. Mag-uban ang Talisay ug Minglanilla sa unang distrito, samtang ang Naga paingon sa Cebu nga maoy ikawalo nga distrito. Gipasalig nga dili biyaan ang distrito inay makitambayayong sila kung kinsa man ang mudumala sa silingan unya nga distrito. Sa iyang bahin, si Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ni padayag sa iyang suporta sa balaodnon sa kongresista. Cebu Conubaling Expressway Corporation may klaro nga wa sila muhatag og accreditation nga matod pa sa mga travel packages nga nanggawa sa mga social media nga may labot sa paghulagway diha sa katulong nga tulay. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Giklaro sa Cebu Cordova Link Expressway Corporation kung sisilek nga wala sila muhatag og accreditation sa giingong travel packages nga nanggawas karon sa social media kun diin apil ang ikatulong taytayan isip destinasyon sa magpahulagway nga mga turista. Kini mo ay pagklaro ni Engineer Alan Alfon, Presidente ug General Manager sa CCLEC ato sa Open Line Forum sa usa ka TV station gaganihang buntag. Sigo ni Engineer Alfon nga wala sila gitugutan nga mga individual nga makatungtong sa taytayan aron mapahulagway diin tumong niini nga masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Matud pa dunay 24/7 nga nakapatrol sa third bridge aron mobadlong sa mga tawo nga dili motuman sa lagda nga ilang gipagawas. Giangkon hinuon sa CCLEC nga nahimo ng tipik sa pagpalambo sa turismo ang senaryo sa maong taytayan hinungdan nga nagplano sila nga mutukod og lugar nga haom alang sa mga turista aron adto luwas nga magpahulagway. Sigo ni Engineer Alfon, tawgon kini og bisita center ug posible nga mahuman ang pagtukod niini sa katapusang bahin ning tuiga. Definitely, it's not allowed. And we don't have any, we never accredited those packages that is being, it's coming out in the public now. I'd like to clarify that we are not allowing, it is not, we never accredited those packages. So what we can do actually, based on the suggestions of our DOT, Tourism Secretary, is we are now planning, or it's on the drawing table already, on a possible location of a visita center. So that location will definitely be outside of our carriageways, outside of the lanes where our motorists would access. No? So if you notice, once you get down the main structure, there are open areas on both sides of that alignment. Sa maong dapit, makita gyud ang nindot nga anggol sa taytayan ingon man usab ang ubang bahin sa syudad sa Subo ug sa lungsod sa Cordova. Samtang wala pa matukod ang bisita center, gihangyo ni Alfon ang publiko nga tumanon lang gyud ang mga lagda sa taytayan aron malikayan ang disgrasya. Not only for CCLEX to increase or enhance the consciousness of our motoring public, when you cross CCLEX, please observe traffic rules and regulations. Not just CCLEX, wherever you're driving, please be safe, please don't text, just observe traffic rules and regulations. Ang tibuok expressway kay traffic discipline zone kun diin istrikto gyud ang pag-implementar sa mga regulasyon sa trapiko. Ang mga nagmaneho og motorsiklo kay kinahanglan motuman sa speed limit nga 40 km/h sa main bridge curves, samtang 60 kph sa causeway. Kinahanglan nga gamiton gyud ang giandam nga motorcycle lane ug ginadili usab sa taytayan ng overtaking. Aron malikay sa disgrasya ang mga nagmaneho og motorsiklo kay gikinahanglan magsulod og saktong riding gear sama sa standard protective helmet nga pinasubay sa Republic Act 10054 o Motorcycle Helmet Act of 2009 o LTO Administrative Order number AHS-2008-015 kundiin ginadili usab ang pagsulod og flip-flops, sandals, tsinelas o baka magtiniil. Decime Padilla, CCTN News. Syudad sa Mandaue may turnover sa 80 ka housing unit sa Zone Ahos sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandaue kaganinang buntag. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino.
Nakasayaw sa kalipay ang mga benepisaryo sa housing project sa Zone Ahos, Barangay Paknaan sa siyudad sa Mandawi. Kinihuman na pahigayo na ang turnover sa 80 ka housing units kaganinang buntag. Giubanan usab sila sa pipila ka mga opisyal sa Dakbayan, ingon man private partners. Anaa sa 80 ka pamilya ang makaangkon unya og kaugalingong panimay. Ang proyekto, inisyatiba sa kagamhanan sa siyudad sa Mandawi, Habitat for Humanity o guban pang private partners nga nagtinguha sa pag-transfer sa mga pamilya nga nagpuyo sa danger zone sa Dakbayan. Nakita nato sa hinahinay, no? And this is a clear indication na ang Mandawi sincero ta sa pagtubag sa shortage sa atong sa socialized housing. Unya, klaro og tataw sa kayo nga ang atong syudad tumong og tinguha nato nga di nato sila ipalayo, ato silang gipaduol sa ilang trabaho. Mao na nga hinaot tunta, no, kanang sa mga especially those who are sa danger zones nga sincero gid ang Mandawi, no? Hinuon gipasabot nga ang benepisaryo adunay baryan matag buwan apan sa ubos nga presyo. Hingpit nga maiya ang panimay human sa 25 ka tuig. Gawas niini, kinahanglan usab silang mutanyag og sweat equity. Meron lang silang time that they would agree when they would be, kasi as the whole family So sometimes as the mom, the papa who hindi siya nag-work, or as the dad, or it's even the kids who would be part of it. And sometimes we also organize volunteer-built activities. So that could also be part of their sweat equity. So they will take care of our volunteers, they will guide them. Yeah, so even the whole cleaning of the community before this turnover, that was all part of their sweat equity. Gihangyo sa mga benepisaryo nga aduna untay regular roving sa lugar tungod kay adunay insidente sa pagpangawat. Mulay among ginahulan. Kay kami diri nagkadikan ni lain-lain dapit wala mi kaila kung kinsa tinuod namong silingan ani. No, nga kanang naay malasakit. Ug ingon marusab. Ang among ngayong suporta nga unta nari usab sa atong kapitan naa gid untay murubing diri mga BE. Maora gyud na unta ang among gipangayo aron mapatigbabaw namo ang husay o kanini ang murag peaceful ang mo pagpuyo. Ay kanang akyat bahay say mawa mga cellphone, kanang mga inanabit mga isolated cases lang. Si Mayor Jonas Cortez ni pasalig nga mo pagkatapog police personnel og barangay tanod sa lugar hilabi na matagabi. Mary Rose Garino, CCTN News. Pagsalmot sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Pasigarbo sa Sugbo gilauman nga makatabang arang sa pagpromote sa turismo diha sa ilang syudad. Hinuon nagsilbi lang kini nga guest contingent sa syudad ang mao nga indigay. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Musalmot sa labing unang higayon ang syudad sa Lapu-Lapu sa maabot nga Pasigarbo sa Sugbo nga gikatak ng himuon karong Agosto 28. Hinoon si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan miklaro nga ang syudad usa ra ka guest contingent sa maong pasundayag. Nagkastorya namin ni Governor Gwen regarding ana, and then gi-appeal nami, gi-accept me as guest sa maong Pasigarbo sa Sugbo. Kahit daman nga ang syudad sa Lapu-Lapu ang dili nakabahin sa lalawigan sa Sugbo, human kini nahimong lone district. Doon na nahinoy budget ang syudad alang sa props o costume sa ilang mga performers. Alang kang Chan, ang ilang pag-apil sa Pasigarbo sa Sugbo maghatag kinig higayon aron sa pag-promote sa syudad, hilabi na ang sektor sa turismo. Nasiparate naman ta sa probinsya. So, karon lang because tungod nga nag-promote ta sa ato ang turismo, which karon nakita na to hinahinay nagbalik na ang turismo sa ato ang syudad, mas maayo sad ka mapa-showcase na to ang ato ang syudad. Alang sa mayor nga gikinahanglan pa nila nga hingusgan ang pag-promote sa syudad, hilabi na sa mga tourist destinations niini. Fox Anthony Inso, CCTN News. Mosunod, Mayor Ahong Chan pipasabot sa paghatag og allowance human gidisallowed sa COA. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ako
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa ato mga balita, gipaubos na sa assessment sa Cebu PDRRMO ang ubang mga hingtungdang ahensya. Ang National Road diha sa Barangay Hagdan, lungsod sa Oslob. Kini aron dili na mahitabo pagbalik ang pagdahili sa mga dagkong bato nga mo hinungdan sa pagka-stranded sa mga pasahero. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Niadtong Sabado sa buntag, natanggong sulod sa pipila ka oras ang mga pasahero. Human ni dahili ang dakong bato sa Barangay Hagdan, lungsod sa Oslob. Resulta kini sa sagunson nga pag-uwan sa Sugbo, sukad sa nang labay nga mga adlaw. Maong wala nakaagi ang mga bus, ingon man mga dakong sakinan. Sa National Road, human mibabag ang mga dagkong boulder rocks gikan sa ibabang bahin. Daling nakaresponde niya ng panahon na ang mga sakop sa Oslob DRRMO ug ang DPWH alang sa clearing operations. Nakabalik noon sa pagbiyahe ang mga sakyanan, humanahawan ang dalan. Takuan, tubig, kaulan, siging kaulan, patadugay mo ito nangampak sa mga baso di kastaan. Apan niya tong Lunes sa Udto, mi dahili nosab ang mga dakong bato gikan sa pangpang sa susama nga lugar. Human nila gihawan pagbalik ang daan, nagbutang ang Oslob DRRMO og road warning alang sa mga sakyanan aron sa paghinay sa daan aron kalikayan ang maong insidente. Hinuon walay natalang pagkaangol human sa maong mga pagdahili. Gibutyag sa Information Officer sa Cebu PDRRMO nga si Wilson Ramos nga gipang-deploy na ang ilang mga sakop alang sa risk assessment sa lugar. Apil usab sa mga mikuyog mao ang kawani sa Provincial Engineering Office aron pagsuta na usab sa lugar. Kung unsa man ang makuha human sa ilang investigasyon, mahimong makasulod usab ang habig sa Kapitolyo aron pagsiguro nga malikayan ang mga rock slides o ubang susamang insidente. Possible na ito na sang DPWH pero mao lagi na ang gingon nila na ipangitag paagi sa atong LGU sa Oslo ma-risk assessment siguro niya. Maybe on our part mo padasan mi team dito para sa risk assessment usay matabang sa province. Giatangan sa mga sakop sa DPWH ug ang DRRMO sa Oslob ang daan sa Barangay Hagdan alang sa pagresponde kung galing mahitabo pagbalik ang mga pagdahili sa yuta. Gian Navarro, CCTN News. Pagpangandam sa pagtubag og mga katalagman sa mga local government units ang ayan nga hingusgan. Kini sumapa sa Office of the Civil Defense 7. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Riza Joy Hernandez, Pangulo sa Recovery and Rehab Management Section sa Office of the Civil Defense kung OCD-7. Ang tanang mga local government units preparado sa pagtubag sa makatalagban apan kinahanglan lang kinihingusgan. Sigo ni Hernandez, nakita nila ang mga LGU gamit ang ilang disaster funds na malitog mga ekipo ingon man dunay pagbansay-bansay nga gihimo aron magamit sa pagtubag og mga kalamidad. Giawag sa OCD-7 ang mga local government units nga hingusgan gyud ang prevention ug mitigation. Nga ang tanang LGU mangyud andam but given the situation nga overwhelming so diha siguro napita maingon nato nga adunay
may mga kuan pa. Doon na pa sila dapat pangandaman pa. Noon yan ang dakita. Kasi Samtang sigo ni Engineer Rafael Luce, Operation Officer sa OCD-7, ang ilang buhatan, dunay programa nga gitawag og gawad kalasag. Set kini sa monitoring ug evaluation tool nga ang tumong mao ang pag-monitor ug pag-evaluate sa Disaster Risk Reduction Management Program sa mga LGU. Matud pa doon sa checklist aron masuta og ma-assess ang mga LGU sa pag-implementar sa mga nagkalain-lain nga mga DRRM program. So with this checklist, this will also prepare them and capacitate them in order to address certain concerns, particularly in not only in response but also in rehabilitation, in capacity building, in preparedness, and also in mitigation. Kada buwan sa Hulyo isaulog ang National Disaster Resiliency Month. Tumong niini aron maghatag og awareness ug appreciation sa government efforts ilabi na sa pagtubag sa mga katalagman. Desime Padilla, CCTV News. Department of Education sa Dakbayan sa Mandawi misugod na sa pag-ayo sa mga tunghaan nga nagaguba tungod sa bagyong Odette. Mga pampublikong tunghaan anaan pa sa 50% nga andam alang sa posibleng hingpit ng pagpatuman sa face-to-face nga klase so maabot nga pag-abli karong Agosto. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ka buwan sa dili pa ang pag-abli sa klase karong Agosto 22. Padayon pa sa pagpangandam ang mga pampublikong tunghaan sa elementarya o sekundarya sa syudad sa Mandawi. Matud ni Dr. Nympha Bongo, Superintendent sa DepEd Mandawi, nga padayon pa ang school repair sa mga tunghaan nga naguba sa bagyong Odette. Matud ni Bongo nga ilang gisiguro pag-repair ang mga tunghaan nga labing naapektuhan. Matud niini ang syudad sa Mandawi nihatag og budget nga 20 milyones pesos nga mo'y kasamtangang gipaayo sa mga guba nga eskwelahan, samtang nipasalig usab ang private stakeholders sa pag-ayo sa pipila ka mga buildings. Asoy niini, wala pa sila nakadawat og budget gikan sa DepEd National alang sa school repair. Naghinahinay sa imo, naaman sa tayo repair from the LGU. Ang city engineers ron, napa sila sa process of making the program of works for each school. Anaa sa 60 milyones pesos ang danyos nga nahatag sa bagyong Odette sa mga tunghaan sa Dakbayan ni adtong Disyembre 16. Siya niingon nga samtang nagpadayon ang repair, sila magpadayon sa pagpatuman sa limited face-to-face classes. Depende man sa na og when mag-open ang klase. Depende sa kaning progress sa work sa nag-repair. Matod niini nga ang mga pampublikong tunghaan anaa pa sa 50% andam kung ugaling magpatuman sa full face-to-face classes. Ang DepEd National una nang nibutyag nga plano nilang ipatuman ang full face-to-face classes sa sunod nga school year diin gisuportaan usab sa Department of Health. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mipahibaw ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga madawat gihapon sa mga transaksyon ang bagong 1,000 peso polymer banknote bisan pa man og napilo kini. Nagkanayon ang giluwatang advisory nga magamit gihapon ang napilo nga kwarta gikan sa pagbayad ngadto sa mga establisimento hangtod na sa pagdeposito sa bangko. Kini ang nahimong tubag sa BSP human sa nahimong kisaw sa internet kabahin sa giingong wala pagdawat sa pinilo nga polymer banknote sa usa ka tindahan. Daan ang mitambag ang BSP sa publiko nga mag-inampingon sa paggamit sa bagong polymer banknote aron mas mulungtad pa ang shelf life niini. Kalapasan sa Presidential Decree 247 ang atubangon sa kung kinsa man ang mapamatud ang sad-an sa tuyong pagguba sa Philippine Peso banknotes. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mihatag og katin-awan kalabot sa paghatag niini og special risk allowance ngadto sa mga non-health workers. Kini human nga nigawas sa pamantalaan ang report kalabot sa giingong pag-disallow niini sa CUA. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso.
Mihatag og katinaawan sila Lapu City Mayor Junior Dahong Chan kabayan sa report sa usa ka pamantalaan nga nag-ingon nga gidisalaw ang syudad sa Commission on Audit kang COA gumikan sa paghatag dinhi og special risk allowance kon SRA og active hazard duty pay ngadto sa mga non-health workers. Matod ni Chan nga ubos sa Department of Budget and Management kon DBM Admin Order number 36 gitugot ra ang paghatag og 5,000 ka pesos nga SRA ngadto sa mga private ug public health workers nga direkta nga miatiman o mga pasyente nga natakdan sa COVID-19 gikan sa September ngadto na sa Disyembre sa tuig 2020 gawas sa mga private ug public health workers gidugang sa mga kamanduan nga mahimo usab kining ihatag ngadto sa mga civilian workers, regular, kontraktual ug mga casual nga mga empleyado lakip na sa mga job orders ug barangay health workers nga na-assign sa mga hospital ug quarantine facilities. Clarified that public health workers are either civilian employees occupying regular, contractual, or casual positions, whether full-time or part-time, or workers engaged through contract to service or job order, including duly accredited and registered barangay health workers who are assigned to hospitals, laboratories, or medical and quarantine facilities. Giangkon ni Chan nga una na silang gipadadaan sa COA ug Audit Observation Report alang sa tuig 2021 kalabot nini apan ilahan na kining natubag niadtong Pebrero karong tuiga gidugang sa mayor nga niadtong Hunyo nakadawat siya og COA finding report diin gi-clear na sila nini. And it is very clear, as I said, yung katong gi-mention ako, klaro kaayo na pwede ra gyud matagaan gani even job orders basta naghandle siya og COVID related. Klaro sad sa nigawas na COA finding report for the calendar year 2021 mao ni nadawat na mo ni June 2021. Wala gay disallowance and suspensions with regards sa gi-report sa maong pamantalaan. Gitunan pa noon ni Chan ang posibleng paghimog legal nga lakang batok sa mga reporter sa kapamantalaan human nga wala kuha ang iyang habig sa nasangpit nga report. Fudge Anthony Inso CCTN News. Mosunod, kanhi kawani sa LTO-7 ug mo'y numero 1 most wanted person sa lalawigan sa Sugbo nasikop sa CIDG-7. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, kani disbursing officer sa Land Transportation Office kon LTO-7 nga nagatubang og daghang kaso sa korte nadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group sa Cebu Provincial Field Unit. Dinakpan naglakip sa number 1 nga most wanted person sa tibuok probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Ang nadakpan, giilang nga si Maresa Aberverenia, adunay 46 ka warrant of arrest sa managlahing kaso sama sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, napo kaihap sa kasong malversation of public funds, falsification of public documents ug uban pa nga adunay tag 30,000 nga piyansa ang matag-usa. Sa investigasyon sa CIDG, ang akusado nagtrabaho kaniadto sa LTO 7 sugod Desyembre 1999 hangtod Septembre 2007. Dinuna siya nga destino isip clerk. Usa sa iyang trabaho mao ang pag-issue og check payroll sa tanang empleyado sa ahensya sa tibuok Rehiyon 7. Lakip na niini ang pag-disburse sa budget alang sa administrative o operational nga katuyuan. Apan giingong gigamit ni Verinia ang iyang posisyon sa pag-issue og multiple checks nga gisuportahan og dili tinuod nga dokumento ug wala usab masubay sa hustong guidelines sa Commission on Audit nga mao'y hinungdan nga gikiha siyag daghang mga kaso sa korte. Sukad ni adto, nagtago na sa Shanghai, China si Verinia. Human siya may resign sa katungdanan. Apan mibalik sa Pilipinas, pipila ka semana sa pagtago-tago og didto na muyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan giingong magbalhin-balhin kini sa Minglanilla. Human mo gawas ang 30 ka warrant of arrest ni atong Hulyo 5 ning tuiga. Giserve dayon ang warrant sa iyang bay sa Barangay Bangkal, syudad sa Lapu-Lapu ug malinawon kini nga mikuyog sa CIDG uban sa mga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company ug sa Cebu City Police Office. Si Police Colonel Erinio Dalugdog, ang hepe sa CIDG 7 nagkanayon nga ilang gipalapdan ang ilang Operation Batok Wanted Persons nunot sa mando sa ilang labaw nga si Police Major General Elocio DC Cruz. Daghan pa nga mga most wanted persons ang target sa CIDG 7 sa musunod nga mga adlaw nga gitinguha nga madakpan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kampo Krame mimando sa tanang police office nga hingusgan ang kampanya batok sa ilegal nga drogas. Aron taas ang conviction rate sa mga gipangkiha sa korte, kinahanglan nga makig-alayon sila sa mga local chief executives aron makatabang sa pagpirma sa inventory. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Mipagawas na usabog kamanduan ang Kampo Krame sa Taranga Police Office Tibok Pilipinas nga hingusgan pa ang ilang kampanya batok sa illegal nga drugas. Si Police Major General Valeriano de Leon, ang Directorate for Operations sa Kampo Krame, niawhag sa mga Chief of Police nga kinahanglan nga makiganayon sila sa mga mayor sa ilang lugar aron mapaligon pa ang ilang kampanya. Gitinghuan ilang nga lig-on ang kaso nga ilang isangat sa korte sa mga madakpan nga mga drug personalities pinag-isaabag sa mga lokal nga opisyal sa usa ka syudad. Mato ni de Leon nga ilang sundo naghihimo sa syudad sa Mandaluyong din taas ang conviction rate sa mga lugar tungod kay adto ni mga city official nga gitahasan sa mayor nga muuban gyud sa anti-illegal drug operation sa kapulisan. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nagkanayon nga wala pa sila datos nga gihuptan sa pagkakaron kung pila ka porsyento ang conviction rate sa nagagipangkiha. Sanglit ang korte lang ang adunay record nini. Apan niya gipasigarbo nga ning tuiga nga sa 976 ka mga drug personalities nga napasakaan og kaso ngadto sa piskalya. Walay bisan usa nga gidismiss sanglit manampuson kini nga nasangat ngadto sa korte. Iyang gipasabot nga nagamping ang mga personnel sa CCPO nga dili masangit sa prosecutor's office ang kaso, ilabi na kung wala masunod ang proseso. Sanglit mamahimo magatumang og kaso usab ang mga pulis nga magdakop sa mga drug suspect. If we are to find that the concerned investigator is negligent on his part to follow the procedure laid down by the rules and the law, na agad na free charge na ma-file against sa iyahan. Or ma-subject with me ang mga police investigators to free charge proceeding. Maayos ang relasyon sa mga opisyal sa barangay sanglit sa panahon silang anti-illegal drug operation na kini-kanunay musuporta kanila sama sa pagperma sa inventory sa mga nagkuha ang ebidensya uban sa mga sakop sa media. Gipasabot ni Makatangay nga dagkong papel sa pagtuman sa procedure ang presensya sa mga barangay officials ug media sanglit sila man ang makumpirmar nga tinuod ang nakuha nila nga mga ebidensya. The law requires na especially during the conduct of operations na hitungod sa illegal drugs na mag-witness ang mga local government officials sa inventory nga pagabuhaton sa whatever na na-confiscate the illegal drugs in any particular place of operation. Sa naglabay nga mga tuig, daghang pulis ang gipaubos sa investigasyon. Human nga nga dismiss ang kaso nga gisangat sa korte sa ilang nadakpan nga nabigit sa illegal nga drugas tungod kay wala masunod ang proseso. Apan karon sigon ni Makatangay, nag-amping na sila niini nga mahinungdan nga matag semana adunay ipahigayon nga conference sa tanang nga mga personnel sa dakbayan. Arnold Bustamante, CCTN News.
Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sa daan nga kasulatan, atong mabasa ang sugilanon sa usa ka propeta nga si Daniel. Nitong panahon nga nakadawat siya pananawon o vision nga may umabot nga gubat. Siya nangutana sa Ginoo pinagi sa pagampo. Sulod sa tulo ka semana, wala siya makadawat og tubag. Unya, usa ka anghel nga gipadala nga misulti kaniya nga ang iyang pag-ampo na dungog sa ketesan. Sukat pa niya itong unang adlaw nga iya kining gipadangat, gidungog na siya sa Ginoo. Luyo sa kasayuran ni Daniel, ang Ginoo di ay may gihimo ng mga lakang. Kita mutuo musalig sa Ginoo. Apan usahay sa panahon nga way tubag ang atong mga pag-ampo, kita mahuyang. Kita magduda. Ang uban pagani mubuhi sa ilang pagsalig sa Ginoo. Apan kining kasinatian ni Daniel, naghatag ka na itong paglaom. Nga bisan pa kung way tubag sa atong mga pagampo, ang Ginoo tungod sa iyang gugmaw kaluoy, may buhaton gyud alang sa atong kayuhan. May igsoon, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mo katong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.